वाइड रखता हूँ इसको भी वाइड रखता हूँ। अच्छा ओके ठीक। हाँ मिलता है ना, मिलता है। हाँ वही। हाँ नमस्कार। ओं नमो ज्ञानदीपाय शिवाय ब्रह्मतेजसे कविष्णोहररूपाय नमः श्रीगुरुमूर्तये अज्ञानध्वान्तपटल विध्वंसनदिवाकरान् सच्चिदानन्दबोधैका सुधाम्बुदिकलानिधीन् आधिव्याधिभयग्रस्त प्रपन्नजनरक्षकान् वन्दे बद्धाञ्जलि श्रीमत्परिज्ञानाश्रमान् गुरून् इलापातालनाकस्था पूजित श्री शिवेशितुः चरणाम्बरुहन्यस्था मनोवाक्काय सम्भ्रमान् ईश्वरान् वेदवेदाङ्ग वेदान्तज्ञानिनां धुरे छात्रवृन्दसुखाधारां भजे श्रीशङ्कराश्रमान् उपमा भावमहिमा जितः सर्वारिमण्डलान् सारस्वतज्वरैराराधितपदाम्बुजान् ऊर्जस्वलान् महामोहग्राहग्रासैककर्मणि नमाम्यानन्दरूपान् श्रीपरिज्ञानाश्रमान् गुरून् एकस्मिन्नद्वितीये च ब्रह्मण्याविष्टमानसान् यमादियोगसम्पत्ते भ्राजमान् मुनीश्वरान् ऐश्वर्यादखिलार्थानां दायकान् करुणानिधीन् ईडे योगाम्बुदिक्रीडासक्तान् श्रीशङ्कराश्रमान् ओजस्विनस्वतपसा द्वैताब्धिवडवानलान् स्वाङ्ग्रब्जशरणोद्धर्तृं स्तौमि श्रीकेशवाश्रमान् औपाधिके कर्मकर्ते मोहितभ्रान्तचेतसां समुद्धरणधौरेयां वन्दे श्रीवामनाश्रमान् अञ्जसा तमसप्पारामनायासेन सर्वदा नृपशोन्नयतो नौमि कृष्णाश्रमेतेश्वरान् अहं वन्दे मनोवाग्भ्यां पाण्डुरङ्गाश्रमान् नुमः संस्तवे परया भक्त्या विविधैर्भक्तिलक्षणैः गर्गञ्जभवांस्तेषां वन्दे धर्मधुरन्धरान् आनन्दरूपिणः श्रीमदानन्दाश्रमसद्गुरून् खब्रह्मा विष्णुहृदयान् द्वैतध्वान्तदिवाकरान् प्रशान्तदान्तोपरतान् परिज्ञानाश्रमान् नुमः गरिमा दृश्यते येषां वेदान्तार्थनिरूपणे संविज्ञानतपोदीप्तान् निगमागमपारगान् संविद्देवी समासक्तान् श्रुत्यन्तपददर्शकान् सद्यो जातान् नमाम्यत्र शङ्कराश्रमदेशिकान् भो पराक् स्वामिन् पराक्। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री अनंतेश्वराय नमः। सद्गुरुंगले पादकमलाक साष्टांग नमस्कार कोरनु अत धर्मसभा आरंभ कोरक सद्गुरुंगले अनुमति निमित्त प्रारंभारी सभा प्रारंभ प्रार्थना। ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता स्मर्यात् गुरु परंपरा श्रुति स्मृतिं पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद
गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अतः Paduka Pujan by Standing Committee President, Chairman Srishti, Organization Committee and Trustees.
समर्पयामि यत्पुरुषं वेदादोक्तनिधाव्यं कल्पयन् सङ्किमास्यलो भावुकौ सदाकारुणेते कुन्ती प्रस्वजातवेदो पद्मन्निरुचिं मम वसुन्दस्य मह्यमामः जीवनस्य गुरुचरणं सद्गुरुचरणं गुरुचरणं सद्गुरुचरणं परमानन्दगुरुचरणं परमानन्दगुरुचरणं गुरुचरणं भवभयहरणं गुरुचरणं भवभयहरणं गुरुचरणं भवतापहरं गुरुचरणं भवतापहरं गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा सत्यरूप स्वधर्मपरायण सत्यरूप स्वधर्मपरायण गुरुचरणं प्रणमामि सदा गुरुचरणं प्रणमामि सदा गुरुचरणं सद्गुरुचरणं गुरुचरणं सद्गुरुचरणं परमानन्दगुरुचरणं परमानन्दगुरुचरणं गुरुचरणं भवभयहरणं गुरुचरणं भवभयहरणं गुरुचरणं भवतापहरं गुरुचरणं भवतापहरं गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा सत्यरूप स्वधर्मपरायण सत्यरूप स्वधर्मपरायण गुरुचरणं प्रणमामि सदा गुरुचरणं प्रणमामि सदा गुरुचरणं सद्गुरुचरणं गुरुचरणं सद्गुरुचरणं परमानन्दगुरुचरणं परमानन्दगुरुचरणं गुरुचरणं भवभयहरणं गुरुचरणं भवभयहरणं गुरुचरणं भवतापहरं गुरुचरणं भवतापहरं गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा गुरुमहिमा सद्गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा अवर्णनीया गुरुमहिमा सत्यरूप स्वधर्मपरायण सत्यरूप स्वधर्मपरायण गुरुचरणं प्रणमामि सदा गुरुचरणं प्रणमामि सदा गुरुचरणं प्रणमामि सदा गुरुचरणं प्रणमामि सदा ये ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे दारं विपापं परमे सुभूतयत्पुण्डरीकं पुरमद्य सग्रस्तं तत्रापि दर्हं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादोऽसुरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः मया देव स्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि वस्त्राणि वसावस योरचित् ग्रामन्तावो सर्गाः अवातिरतमन्व्रतानि विश्वरतेनामित्रावरुणा सचेते यावद्वायुप्लवा आयति तावज्जीवजया आजयन्तावज्जीवजया आजयो नमः मन्त्रार्था सफला सन्तो श्री गुरुदेवता वरं प्रसाद सिद्धिरस्तु दीर्घायुष्यरुत्तराभिवृद्धिरस्तु आत्मबंधवानो नोव्हेंबर महिनो अमके रितीचे उल्हास हर्षदायक म्हयनो जावन आशिल्ले. सद्गुरूंगले षष्ठब्दी पुर्ती समारंभ आमी पुरा
श्रद्धा भक्ती त्रिकडपूरक जावन वैभवारी आमी केल्ले. आनंद महद आनंद हे ನರಹರಿದಾಸ್ म्हणून एक संत तांणी म्हणलेले, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇರು ಮನವೇ, ಹಾಳು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡ, ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಡ म्हणून. आमगे मन केन्नाय जागृत नमस्कार शंकराचार्य म्हणले तस्मात् जागृत जागृत म्हणून. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರು ಮನವೇ, ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಡ, ಹಾಳು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡ म्हणून. म्हळ्यार आमी करटे कांतून एके करटे नारळा सोय कांतल्यारी फल्स खाली करटे कांतल्यारी केले प्रयोजन ना. सद्गुरू गेले दिव्य सानिध्य आमकां 25 वर्सां एक मार्गदर्शन दिवन आजीक आमी पुरा साधक तशी त्या वाटेर आमी वता आसा ती युवदारा मुखेन मस्त युवक आतां भारी एक रितीन एक संस्काराचे एक विशय शिकला ती. हे उरलेले आमगे देशांत आशिल्ले हिंदू समाज बांधवांक एक आदर्शप्राय जावन आसता म्हणून एक नंबिका. मागीर पुरो म्हणटात खंय घालता की आतां यो जनरेशन कसलेय प्रयोजन ना ती म्हूण सांगून. जाल्यार आमगेले समाजांतले प्रति ओर्व मनुष्य आदीक संस्कारवंत जावन गुरूंगेले मार्गदर्शनारी कितले साध्य आसता तितले बरें काम करून वता अशी माहिती आमी पूर धन्य म्हूण सांगून सद्गुरू सन्निधानांत शुभकामना बर्थडेचे हांवें सांगता म्हूण मनांत प्रार्थना केल्या. स्वामीजी तुमकां शुभकामना. आतां आमकां स्वागत करूंक श्री भवानी शंकर कंडलूर चेअरमॅन षष्ठी ऑर्गनायझिंग कमिटी तांणी येवन आमकां स्वागत करता आसा ती. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. श्री अनंतेश्वराय नमः. As a convener of Shashti Organizing Committee, I would like to extend a warm welcome to Paramapuja Sadyojat Shankarashram Swamiji and also all sadhakas who come from far and wide to attend the memorable function here at Vitthal. We also have a huge audience watching us via live stream and extend warm welcome to one and all for Shashti 2024 at Srimatananteshwar Temple, Vitla. Today is the most auspicious day of the Shashti. With the presence of Paramapuja Sadyojat Shankarashram Swamiji, we celebrated the Rathotsava in a Brahma Ratha of Ananteshwar and Lord Narasimha. I would like to take this opportunity to inform you, it's actually a good news, that Brahma Kalasha of Srimatananteshwar Temple is planned on April 28th till May 5th, 2025. Previously, we had a Brahma Kalasha during the May 2011. So this is a good news for all the devotees that we are celebrating the Brahma Kalasha of Ananteshwar Temple in April 28, 2025. I would like to specially thank Paramapuja Swamiji for guiding us to complete various projects in 3 phases. We have completed the phase 1, which is completed just before the Shashti. Roof of the inner and the outer parikrama, Vasanta Mantapa, Nagakatte and dining hall. We have completed this project. Mesh around the outer roof to get rid of monkey attacks because there's a lot of monkeys coming here and smashing everything. So we have completed the mesh on the outer parikrama on all the 4 sides. A new generator for the temple. Major repair works for Brahmaratha, new Pita Prabhavali for Lakshmi Narasimha, Ananteshwar Prabhavali, major repair works for Bragabeti Lalki. These
phase 1 we have already completed. In the phase 2, we would like to commence this work immediately after this Shashti, which is granite flooring of the outer parikrama, proposed Havana Mantapa for Grahasthas, Nagakatte renovation, Vahana display inside the temple, Bandi display unit in the outer parikrama, construction of new toilets in Parijnan Hall, both for the ground and the first floor, construction and extension of Annapurna Hall, additional kitchen for Parijnan Hall on the ground floor, toilets behind Anant Sadan, and plastering of Garbhagudi of outer parikrama of outer wall of Srimad Ananteshwar temple. This is the phase 2, which we will commence this work immediately after the Shashti and planning to complete this well before the Brahma Kalasha. Phase 3, renovation of Anant Sadan, that will be taken maybe after the Brahma Kalasha and before the Shashti next year. Total budgeted expenditure for this is about 4.5 crores, which includes Brahma Kalasha expenses, building project cost, and we would like to keep 1.5 crore surplus for the future operational expenses of the temple. Shashti Organizing Committee provided a budget to Chitrapur Mutt that last year we collected 38 lakhs collection for the Shashti, but this year I'm very pleased to inform you we crossed this figure, and as of today we collected 44 lakhs for the Shashti 2024. This was possible with the unstinted support from the devotees within India and abroad. I would like to thank Parama Pujya Swamiji for giving us an opportunity to organize the Shashti Mahotsava 2024. And I would like to thank all the devotees who made this memorable Shashti with the unstinted support and cooperation. Thank you. Now I request Praveen Mam to give his feedback on Shashti 2024. Thank you. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री माते नमः. हांव चड केले उलयना, स्वामीजींगेल्या आशिर्वचनात सगळीं जाण वेट करता आसतली. एकच भवानी शंकर मामान म्हळेलें की आय शूड गिव सम फीडबॅक ऑन हाऊ षष्ठी उत्सव वॉज परफॉर्म. एक्सलंट. हांव इतले वर्स येनाशिल्लो म्हण म्हाका केन्नाय भवानी शंकर माम केन्नाय म्हाका उगडास करून दितालो. लास्ट इयर वॉज माय फर्स्ट इयर आनी हांव एवरी इयर येता म्हणून, आनी ह्या वर्स आयलो. आणि डेफिनेटली बिटवीन लास्ट इयर अँड दिस इयर डेफिनेटली देर इज अ सिग्निफिकंट इम्प्रूवमेंट. अशीच इम्प्रूवमेंट जाता वरो. आणि तुवें उल्लेख केलो की आतां ब्रह्मकलश आसा मेन टू एप्रील मेन टू आफ्टर 15 years, and you explained in detail whatever projects you have envisaged. I'm quite sure की स्वाम्यांगल आशिर्वादाने ब्लेसिंग्साने आणि हो ब्रह्मकलश उत्सव will be great success. आणि तुम्ही जे प्रोजेक्ट हातान तूं घेतल्या ती करूंक. फर्स्ट फेज जालें, सेकंड फेज, थर्ड फेज सगळें समज जातलें. एकच आसा की आमगेले चित्रापूर सारस्वत समाजांत एक 4-5 मेजर फेस्टिवल्स आसा. ती थोडे आमगेले चातुर्मास शिराली जाता आनी बाकी समाधी मठान जाता, षष्ठी हांगा जाता. मागीर कार्लांतूय आमी 1 मार्च आणि 15 जून आमी सेलिब्रेट करता ती. तरी म्हाका एक इतलें सांगचें आसा ती हांगा जे आमगेले सारस्वत समाजांतले लोक जे आयले ते कार्लांतूय दिसोती, शिरालींतूय दिसोती आनी सगळे कडेन दिसोती आनी पार्टिसिपेट करोती. आनी थंयचे लोकांनी हांगा येवन पार्टिसिपेट करता म्हळ्यार आमगेलो समाज एक जातलो. आनी दॅट इज वॉट अवर स्वामीजी वॉन्ट्स. आनी तशी आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करून सगळ्याचे
अकल म्हणटा ती आमगेले जे फंक्शन्स जाता ती उत्सव जाता ती ताजो सगळ्यांनी आनंद घेवंका आनी स्वाम्यांगल सहवासूय घेवंका त्या ती सगळ्यांगल बरें जातलें तितलें हांव उलोवन म्हगेल भाशण समाप्त करता आनी स्वामीजींगेल आशिर्वचनाक विनंती करता स्वामीजी. आता क्षमयाचनबाई श्री ब्रह्मानंद कंडलूर. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री अनंतेश्वराय नमः. आमकां 2024 एक विशेष वर्ष क्रोधीनाम संवत्सरांतो सृष्टी महोत्सव चलता आसा आनी आतां सृष्टी उत्सव आत्मबंधवानो आमगेलें आमंत्रण स्वीकार करून परमपूज श्री 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 सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजी हांगा आयल्या ती सृष्टी महोत्सवांत एक विशेष वैभव आयलाय. सद्गुरूंगले वास्तव वेळारी ज्ञानत्व अज्ञानत्व कसलेय चौकी आसल्यार क्षम करका म्हणून अनुग्रह करका म्हणून हांव मागून घेता. हे सृष्टी महोत्सवांत श्रद्धा भक्तेरी हांगा येवन अनंत विश्वराले सेव केलेले सर्व भक्त बांधवांका सद्गुरूंगेले अनुग्रह अनंतेश्वराले कृपा कटाक्ष निरंतर जावन आसो समर्पण करतात म्हणून प्रार्थना करता. स्वयंसेवक बांधवाक कृतज्ञता समर्पण करता. ते समस्त लोकांक स्वाम्यांगले आनी अनंतेश्वराले अनुग्रह निरंतर जावन आसो म्हणून म्हगेल 2 उतरां जाय करता. आत्मबंधवानो आतां उलोवचें म्हगेले विशय न्ही हांव सांगचें न्ही ते आमगेले आयिल्ल्या जनांनी सांगचें. पयलीं 2 तारीख 2 5 तारीख ताय वातावरण भयंकर आशिल्लें. त्या वेळार कोडी दिसू त्रिपूळ दिसू पावस पळोवन पुरा एक रिती अल्लोल कल्लोल जालें. सर्व बंधू बांधव भक्तवर्ग पुरो मेळ्ळो. अनंतेश्वर सन्निधींतू कोडी फुडें प्रार्थना आसा. वेदमूर्ती उर्मण गुरू भटमाम ताणें एक प्रार्थना केलेलें. त्या प्रार्थनेचे शैली कशी आशिल्ली म्हळ्यार ते भोवशा देवानेची प्रेरणा दिवन तुमी नंबर सोडला ती पावसू येयनी. काली स्वामिनारायणच्या वेळार एक थोडेशी पावस आयिल्ले ताका पुष्पवृश्टी म्हणटा स्वागत करचे खातीर पावस आयले. हें आमगेले अनंतेश्वर देवाले कारणीक विशय आमकां दाखोवन दिता. अनंतेश्वर देव कितले मट्टाक अशें म्हळ्यार प्रत्येक भक्तवर्गांगेले मनान तुले कार्य जे प्राप्त जावन तशें करून दिता. हांव केन्नाय म्हणून अनंतेश्वराले अनुग्रह सद्गुरूंगेले कृपा कटाक्ष आसूं म्हणटाल्यार आमकां खंयचे रितीन भय म्हळ्यार आसना म्हणून मनांत वैयक्तीक नंबिके. आतां आमगेले सद्गुरूंनी आशिर्वचन दिवंक हांव मागून घेता. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद् धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीभवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. मस्त खुशी जाता आसा. प्रतिवर्स आमी हांगा येता ती सगळीं भाग घेता ती श्रीमदनंतेश्वराल ह्या महोत्सवांतू ह्या पंताई भाई
एक विलक्षणता आशिल्ली. प्रांगणांत कसलें एक तुमी वेवस्था केल्या भायरचे परिक्रमेन तूं अशी हाजी ती फरक आसता. तशीची लोकांगेलो उत्साह आनी अशे उत्सवाक प्रति वर्स आमी येता ती चड एक इंट्रोस्पेक्शन जाताची. मागची 5 वर्सां तूं मगल साधनेन तूं कलगती जाल्या, 2 वर्सां तूं कल प्रगती जाल्या. सहज पळोवचें कितले मगल एक निश्ठ वाडल्या, कितली एक सहजता आयल्या. दावाल सांगाती एक संबंध जोडच्यान तूं आनी पुश्ट करच्यान तूं दावाल सांगाती संबंध दृढ करच मेरी एक कशी व्यक्ती सांगात करचो तशें आसना. आध्यात्मीक तत्व तें गुरू देव म्हळ्यार सो आमी म्हणटा ती हांव तुगेलोंची हांव तुगेलींची हय आनी थंय रिस्पॉन्स येता ही सगळीं मगलींची. आतां कशें तूं वेवहार करता पळोवया. सो युअर कनेक्शन you're dealing with others also has to improve. You can't say no only with God. That is an internal conviction. Your dependency is only because of your connection with God. But interdependency आसा कल्याक आजुनीक नानात्व आसा. सो थंय एक प्रौढता हाडका पडटा. सो तांत कल करका कर्कशता कला की आतां कितले मटाक आपणा मितींची येता तें पयलीं पळोवंक साधक पळयता. आनी कल्याक येता गेटिंग डावन टू द बेजीक बिल्डींग ब्लॉक्स म्हणटा ती राग द्वेशा मिती म्हणटा ती. सो राग द्वेश येवचे भितर कशी एकाच एक जाता थंय एक अंकुश घालचे आमी प्रयत्न करतात. हीच आमगे साधना. एक संकल्प घेतले भितर राग वचलो, एक संकल्प घेतले भितर एक द्वेशाचेर कंट्रोल आयलो म्हण ना. सो यू वील हॅव टू इवॅल्युएट युअर सेल्फ. म्हणूच ते परत परत येवचे आत्मजांत कितली प्रगती आयल्या, कितली प्रौढता आयल्या. मेक सेन्स वय की ना. यू फील सो गुड. देर इज सो मच दॅट आय हॅव लर्नड बट देर इज समथींग स्पेशल दॅट आय एम लर्निंग एज एन इंडिविज्युअल जस्ट बिकॉज आय एम क्लिंगिंग ऑन टू दिस कनेक्शन विथ गॉड एंड इट इज हेल्पिंग मी इन सो मेनी एस्पेक्ट्स. एक प्रौढता येता हें करपा पडटा. आनी तो संबंद ना म्हूण जाल्यार एक मनशान तूं परिश्कार येवच्या फाव आसा. आर्थीक दृश्ट्या समाजान तूं यश पयसो इत्यादी प्राप्त जावन प्रतिश्ठीत जावच्या फाव आसा जाल्यार फावंडेशन्स ना ती म्हूण केन्ना डॉईंग जातलो म्हूण सांगूं जायना. तशें आसता. सो हो संबंद आसल्यार दुसरो सण दृढ जाता वता, प्रौढता येता. त्रास असल्या प्रारब्धा मितींची जाल्यार तांतू सुद्दां म्हाका शिकूं जाता. एक अवकाश असो देवान दिला म्हूण हो निश्चय जाता. आनी हॅव समथींग टू लूक फॉरवर्ड टू एंड इवन युअर प्रेझेंट मुखार म्हणून द प्रेझेंट बिकम्स मिनींगफूल. इट इज चॅलेंजींग बट इट इज मिनींगफूल. यू आर नॉट जस्ट गिवींग अप यो पयल मागूत ना तें बल येवच्या सूर जाता. तावळ आमी म्हणटा ती वस्तुतः देवाला आमी अनुग्रहात गुरु अनुग्रह रूपेण प्राप्त करता सती सृष्टि स्थिति लय निग्रह चलता. अनुग्रह रूपेण प्राप्त करता सत्मारी देर इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रीमली सेंसिटिवली एप्रिशिएटिंग आवर सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रोफाउंड एफर्ट्स एंड रेसिप्रोकेटिंग. देव म्हणचे ताचे की भंय दिसता देवा कडेच किरवा कितली सांबाळचें आसा ना. ती शक्ती लक्ष दिता आसता आनी थंय एक एप्रोबेशन येता. चिक्के प्रयत्न केले एक द्वेष भोर न्हू एकले उल्लोवचें आशिल्लें आनी संयम केलो. श्वास प्रश्वासाचें ध्यान दिलें. यू कर्ब्ड दॅट इन्स्टिंक्ट आसता न्ही गमत येता न्ही. अय्यो गमत येता. मागीर सगळें दुसरें गमत चवता व्यंग मारचें मात्र व्हरता जिवनांत. ताजेर सुद्दां बंद केलें म्हळ्यार एक नमुने आशक्ती जागृत जाता आनी देवाल प्रसन्नता खंय दिसता हृदयांत तूं स्वच्छता येता. आनी कला प्रस्फुटीत जावच्या सूर जाता. वा 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 म्हणून जाता. सो अशी आमी एक्सपेरिमेंट्स करता आसता ती एकांतांत न्ही मेळ न्हू. नांव घेवंक काय म्हणना किंवा सगळी एवरीबडी हॅज टू गो थ्रू दीस. द ग्रेटेस्ट ऑफ सेंट्स हॅव ऑल्सो वी आर ट्रीडिंग देर ऑन देर पाथ्स.
सो तशें आसता. जाल्यार एक 5 वर्सां 6 वर्सां नंतर कोणालें भकूत न्ही भक्तू हांगाला आसची जाल्यार साधक जावन सेव करतले खंयचेय माध्यमान तूं मठाचें कार्य आसा तातूंत तूं सेव करतलो लोक आमी सांगा ती कनेक्शन बसता. आय कॅन मॉनिटर तांगेले आमी पळयता ती नव कोण केल्या ती करतस ती 2 वर्सां जाल्यार सेवेन तूं केल्लें म्हाका केश कोपयलो म्हाका तांत तशें म्हळें आय कांट स्टँड थंय एक सो कॉल्ड सिनियर साधक बसला. मागीर तांणी वचना फॉर द सिनियर साधक स्वामी जी कुछ साल पहले हम भी ऐसे ही थे ना कहीं सो स्वीट वेन यू सी अतकल जाता तांते कंपॅशन आयल्या कळताच न्ही. नॉट ओनली यू हॅव ओवरकम यू कॅन टॉलरेट दॅट नॉनसेन्स फ्रॉम अदर्स ऑल्सो यू विल गेट ओवर इट म्हणून नाव दॅट पर्सन इज अ ग्रेट ॲसेट फॉर मी. सो ही इज ऑल्सो हँडलिंग शी इज ऑल्सो हँडलिंग सो मेनी थिंग्स. सहज जावच्या सूर जाता आपणाल प्रौढता स्पश्ट दिसता कळता आसा आनी तान तुका आनंद आसता तो गुरूंक दावाक मात्र अर्पण करूं जाता. त्या स्टेजार ताच्यान थंय घेवन आमी पुरस्कार दिना ते इट इज अ व्हेरी प्रायवेट पर्सनल जॉय. यू कांट वेअर इट ऑन युअर स्लीव बट दॅट इज वाय इट इज रहस्य. आनी देवा सांगात संबंध केलस की तो रहस्य मागीर मंत्र सुद्दां दिले अरे पयले म्हाका हो मंत्र दिला तुका खंयच दिला म्हणा ती निमगी ना ती ट्रेजर्ड. सो अशी ते व्हेरी पर्सनल जाता तांतूं तें एक त्या जेवणच्या सूर जाता आनी ते व्यक्तील एक व्यक्तित्वाचे परिवर्तीत जाता आमी पळयता ती मस्त खुशी जाता. मागीर आमी म्हणू जाता समाजांत थंय प्रसारीत जाता असो निश्चित जाता असो. माउंट आबू जाता मुलेक करता ती एक शिबीर करून आयली. माउंट आबू मस्तफंत वचोली आनी ती मेरी आफ्टर 1997 हांगा याना फूड सुद्दां पयलीं वतालीं मागीर चिकेच्या आमगेले संचालकांक घेवन वतालीं. दे नो हाव टू बिहेव देमसेल्स मागीर दे कॅन कीप देमसेल्स बिजी तशी. आय डोंट हॅव टू ऑर्गनायज एनीथींग देर. थंय वचोली अरे आय मीन बडी स्वामीची सेवा हांगे हाव डू आय कीप देम एंटरटेन्ड ना गोतच तांकां पाठ केलो हांवें केलें सत्संग जाता आमी थोडे स्वाध्याय घेता ती अशी. सो रिलॅक्स्ड जाल्यार तांणी 4 दिवस राबल्यार आय वूड से आतां जालें नवें भरपूर आतां तुमी वचा ती आय नीड 4 days टू माय सेल्फ एकांतान तूं माउंट आबूचे आसा ते संस्कार आसा ती. मागची वर्स एक आयोजीत केलेलें शिबीर जाल्यार राजस्थानांत इलेक्शन कोड सेट इन सो वचूं जाय न्ही. यंगस्टर्स सगळीं तयार जालेलीं तयार जावचे मेळ्ळी नवे नोकरी घेतल्या तांणी लीव घेवंका सगळें कॅन्सल करपा पडलें. सो ह्या वर्स करचें म्हणूच लेकलें करचेंची 5 दिवस मेळटा ती 5 दिवस महाराष्ट्रांत इलेक्शन जाल्यार वचून सुरक्षीत घुमटे जाल्लें 5 दिवसांचें आशिल्लें आसका तातूंत 3 दिवस की 4 दिवस आशिल्ली युवा पिढी येवंच वचूंक एक दिवस वता आनी तांणी वचना पूण नेक्स्ट डे आमी थंय थान प्रस्थान केलो. आमकां आमगेल एकांताचे 4 दिवस मेळ्ळी ती जाल्यार ते समारोप सभेन तूं आमी सांगता पडलें आय डिडंट मिस एनीथींग. इतलें घमट जालें आमकां कल वेळ मेळटालो त्या एकांतांत आय कूड स्पेंड आनी आमी खंय खंय वतालीं आमी आय कूड टेक देम देर पळया ती आनी तांतूं एक माधुर्य आशिल्लें कसलें आशिल्लें. आतां थंय सिनियर साधक्स येतालीं आमी कशें सांगलें दे कॅन टेक केअर ऑफ देम. हांगा सिनियर साधक्सय आसा ती हांगा युवा पिढी आसा युवा पिढी सांगाची की केअरफुली आसका कल रेता केल्लें म्हळ्यार सिनियर साधक कॅन टेक इट. युवा कोणें सांगल्यार तशें हांव म्हणल्यार कसलो चूक जालो म्हण गोतना बट वट्टायर स्वामी हांव कोप आयलो तितलेंच टेक अवे आसल्या कल उपयोग. सो चिक्केच एक रिस्ट्रेंट जाताची जबरदस्ती. बट द ब्युटी वॉज दे वर एब्जॉर्बिंग. आय कूड शेअर समथींग आनी जायना फुडें द ट्रान्जिशन डेली जाता एकांताचें असो आनी देन वेवहार असो मेळचें शिकचें शिकोवचें लोकांतूं मागीर परत वापस एकांतांतूं. इट वॉज सो स्मूथ एकांत जालें आतां बा हांगेल सांगात वेवहार अशी ते फिलींग येयची. सो 4 दिवसांतूं दोनी एस्पेक्ट्स पूर्ण जालीं कॉम्प्लिमेंटींग इच अदर तशी अनुभव जाता आशिल्लो आनी देवाक गुरूंक अर्पण केलें चमत्कार हो तुमगेलो म्हणून हो खुशी जाली. तशी जाता आय थिंक दीस इज दी मॉडेल म्हणटा ती एक समाजाच्या अभिवृद्धीचें. यू कॅन शेअर समथींग वेर दे आर जस्ट बिगिनींग टू एप्रिशिएट. दे हॅव टू अंडरस्टँड बट फॉर यू इट इज व्हेरी व्हेरी चॅरिश्ड. कले एक स्थानार हांव वचून बसतालो
आनी थंय कल प्राप्त जाल्यार ते दाखयता वयो वय वय म्हण एक्सायटमेंट न्ही ताका मर्याद दिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टायम दे ऑल्सो गेन मच फास्टर देन वॉट इट टूक मी ते संस्कार आयले आतां समाजांत सो तशी दिसतस आमकां स्पश्टतया दाखोवन दितस देव म्हूण एक समाधान जाता हांगाय आमी येता ती प्योर शुद्ध गुरुशक्ती म्हणटात आमी ह्या स्थानाक सो प्रार्थना सहज करूं जाता अनंत संसार समुद्र मध्ये मग्नं समभ्युदर वासुदेव अनंत सूत्रे विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते तुक्क नमस्कारो कोरूंक सुद्दां अधिकार जावंका पयले ते त्राही जाता मगल कले हय की ना सेवांतूय आमी तांच म्हणटात नवे कले एक प्रपोजल आयलें प्रोजेक्ट आयलें ओके इन प्रिंसिपल ओके मागीर कल जाता भान अपनावा ये एकदम सूर करता तश करूया दयरा बराबर स्टेटस रिपोर्ट दिया ती म्हणटात स्टेटस रिपोर्ट पयलीं मेळ्ळो मागीर मुखार वचचें साध्य आसा ना जाल्यार सूर जालें डप्प जालें सूर जालें ओ आय हॅड नॉट टेकन दॅट इन टू कन्सिडरेशन रिलॅक्स सो तशी आमगे स्टेटस रिपोर्ट अनंत संसार समुद्र मध्ये मग्न अहम आत्मगल उद्धार करी अशी उद्धार नाही सम्यक उद्धार करी सर्वतो उद्धार करी आनी हो उद्धारू स्वप्रयत्नेन जायना हांव आपणाल थोडो उद्धार करी आतां सांगिल वारी राग द्वेषाचे के संयम दवर न्हू सेवा भाव दवर न्हू वेवहार करतना सुद्दां कोणाल सन्निधींत आसाव कोणा खातीर सेवा करतस कशी हो व्यक्ती तशीच हांव चिदावाल मुखारी सो म्हाका आपणाल मर्याद दवरून घेवचें दुसऱ्याकय तितले दिवच्याक शिक्का गडबड जाल्यार दिवचें जाल्यार द्वेश तांत येना तशी एक भावनेन करचें आनी प्रॅक्टिकली करपा पडटा तावळ आनंद येता सो तें आमी करतना ह्या परिस्थितीन थाना ती प्रौढता येतस वेवहारान सुद्दां क्षणी मार्गदर्शन मेळतस आय एम एकॉस्टेड विथ समथींग मागीर कल करचें म्हण तशें बसल्यार सुद्दां आय डोंट लेट माय हार्ट सिंक मग्न हांव आसा ना जाल्यार मगल हृदयात मग्न ना तुगेल चरणी आयला इट इज स्टील फ्लोटींग वेटींग कल करका तावळ प्रेरण मेळूं सुरू जाता एक क्षणांत असो फाव आसा चिक्के प्रतीक्षा करका हाव टू गो हेड मेळटा आनी दॅट विल बी समथींग व्हेरी नॉवल दॅट इन्स्पिरेशन कल करचें एक ते प्रेरणा मेळटा ते अत्यंत कली नूतन प्रेरणा आसूं फाव आसा तावळी तो चमत्कार आसा वीच इज वॉट अ साधका क्रेव्स फॉर भायरचें जाल्लें आंतरीक सुद्दां तितलें जस्ट बिकॉज आय ट्राय टू कीप माय रागद्वेश इन कंट्रोल तितू तुगेल अनुग्रह तितू तुगेल वात्सल्य कौतुक जाता मागीर तें स्फुरण जिवनांत मार्गदर्शन करूं सुरू करता आमी अनुसरण करूं सुरू करता ती समभ्युदर हे वासुदेव अनंत सूत्रे विनियोजयस्व आतां प्रवीण मामान सांगिल बारी अनंत सूत्र जाता समाज म्हळ्यार समाजांत तूं खंय देवाल बरें बरें कार्य जाता लर्न टू एसोसिएट लर्न टू पार्टिसिपेट एक जाग्यार विंगड फ्लेवर आसा आमी म्हणटा ती समाधी मठांचे एन्जॉय दॅट इतलेंच म्हूण बसूं नाका ती विंगड लोकांक गेलोय परिचय जातलो थंयचे सानिध्याचे अनुग्रह प्राप्त जातले तुमगेल व्यक्तित्वांतू आनीकली एक कला उद्घाटीत जाताली कला म्हणटात आमी हा शब्द कला म्हणटा भितर पेंटींग पोएट्री आनी गाणं म्हणून डान्स म्हूण लेखूं नाका ती लर्निंग टू डील विथ युअर सेल्फ इंटेलिजंटली इज अ कला लर्निंग टू डील विथ अदर्स इंटेलिजंटली ऑल्सो इज वॉट आय पुट इन द कॅटेगरी ऑफ कला ना जाल्यार मेथड आयदर यू बेसूर वता और आजकाल करचें गो बाय द बुक देर इज नो कला देर इज नो रस सो स्पॉन्टेनियसली आता केन्ना एक रसता जिवनांत आसा वीच हेल्प्स यू मूव हेड शिरकना ती कला मेळटली तुमी केंद्र आसा ती पीठ आसा ती थंय वचून सेव केल्यार लाभ घेतल्यार एक पिठाचें एक वैशिश्ट्य आसा आश्चर्य जाता आनंद जाता सगळ्यांनी ताजो भाग घेवंका म्हणून प्रवीण माम तुमकां इनवायट करता सगळे कडेन येया ती म्हणून एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टँडींग कमिटी रेप्रेजेंटेटिव्ह तुमगेले जावन वेरी नायस सो ताजे वांगडा आसतावन घेया ती आनी हें आमगेलें मूल सूत्र हेंचें जावंका
खंयची एक कलतें म्हणटा ती सिरीज महाभारतान करतना सुद्दां एक श्लोकाच उद्धरण घेतल्या चेडवांक सुद्दां गोतस बट वील नाव एप्रोच इट लायक दिस व्यवहार करतना मस्त सजेशन्स येता ती हाजी चर्चा करता आशिल्ली आमी हाजी वय की ना बरो मनुष्य बरे संस्कार मेळ्ळ्या ती नेक असो कसले सान विशय असो होड विशय असो कले करका निर्णय घेवंका पडटा वय की ना तातूंच आमी भित्ता ती सांग न्ही मार हांव करता वय थोडे आदेश येता ती बट जिवनांत तूं निर्णय घेवंकाची जेवतना सुद्दां आनी सेकेंड हेल्पिंग घेवची की ना म्हण थंय था निर्णय येता व्हड वांटा काम संकल्प घेतला हांवें केल्या जाल्यार थंय हांवें थर्ड हेल्पिंग म्हूण मागीर कळटा सो यू हॅव टू स्मार्टन अप इन निर्णयाज देर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तशीच वेव्हारांत निर्णय घेवचे नासता ता वळी भीन आतील तें घेता ती इनपुट्स येता ती आपणान अनुभव हॅविंग इवॅल्युएटेड द सिच्युएशन मागीर बोधय दिता ती बरो मनशाक बोध दितल मस्त आसता ती वय की ना एक घर हातूंच पळया ती वय हावस दिता बायल दिता चेडूं दिता ती आनी तातूंत निर्णय घेवंका आतां बरे सगळे बरे लोक हां इवन हायपोथेटिकली हातूं दिस इज सगळे बरे लोक बरे लोक मेळ्ळी त्या मनशान यश असं कसं करचें म्हूण म्हणूं जायना ती वे बरी आसा सो आय हॅव टू गिव अ रिस्पेक्ट चेडूं बुदवंत आसा ती जाल्यार 4 लोकांक गेला एकू अभिप्राय आसता म्हूण आसना सो निर्णय घेवंका सो तातूंत 3 लोक म्हणटालीं ऑर एटलिस्ट 2 लोक म्हणटालीं तूं यू आर फेवरींग समबडी कसलोय निर्णय घेतल्यार अदर टू विल से यू आर फेवरींग समबडी सो तातूंत विचलीत जाता मन वय की ना So either you say, I don't care, I'll be very aggressive, or you try and you get jaded in the process. दवणू जावन वता फॅटीग येता अशें जावन वच हातूंय एक कला आसा इंटेलिजंटली यू शूड बी एबल टू टेक अ निर्णय एट एवरी स्टेज एवरी एज ना जाल्यार फायट फ्लायट ऑर फ्रीज रिस्पॉन्स आसता सो ही म्हणटा तशी तो म्हणटा तशी हांव कल घेवचें हांव कले घेना मागीर पळया म्हणून पोस्टपोन इट दॅट इज अ वर्स्ट घेना तिलें बसल्यार होपफुली सोल्युशन वील मटिरियलायज डोंट फ्रीज कोण शिबीर केलेलें शिबिराक आयली वील अंडरस्टँड वॉट आय मीन वय की ना एवरीबडी इज एनकरेजींग बट देर वेरी एनकरेजींग इज कॉजिंग रॅपलिंग करतना टू फ्रीज nothing so keep quiet listen to that one voice which can really guide you you get what I am saying so learn to detect that don't freeze so तशी आमी प्रार्थन करतना तवळ अनंतेश्वरू बोध दिमच्या सूर करता श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला तदा योगमवाप्स्यसि थंय मेल्या शीदा समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि एक उच्च कोटीर सांगल्या विचाय लौकिक स्तरार सांगल्या श्रुति विप्रतिपन्ना ते प्रसंग चलतस श्रुतीन हे अर्जुन अश केल्यार तुका काय मेळटलें अशी हवन केल्यार हें स्वर्ग प्राप्ती जातली इतलें केल्यार तशी सगळें श्रुती मस्त सांगता आसता वेद आमगेल श्रुती म्हाका आयकलेलें श्रौत श्रुती में आयकलेलें वेद म्हळ्यार आयकलेलें म्हळ्यार कोणें रचन करनी ध्यानावस्थेन तूं ऋषिवर्यांनी ताजें तांकां भान जालें अनुभव जालो दृश्टा ते मंत्र दिश्टारह आनी परंपरागत सुद्दां कंठपाठ करून प्रदान केलेलें नॉट बाय रोट म्हळ्यार बुक घेवन न्हय मेमोरायज करून आत्मसात केलेलें ती आमगेली श्रुती सो तांत श्रुतीन सुद्दां इतले सगळे ऑप्शन्स आसा ती कसले कर काम म्हूण कळना म्हूण जाल्यार तावळ समाहित जावना फुडें एक मन कोणाल मन अयो हें नाक्काची म्हणटले जाल्यार न्हय देवा आतां हांव कसलें कर का म्हूण हे प्रश्न घेवन समाहित जातस कोणाल चित्त तावळ तुका योग प्राप्त जातलो म्हळ्या आनी समाधव अचला बुद्धी तदा योगम अवाप्स्यसि तुगेल बुद्धी एकदम समाहित जातली यूज दैट ऑपॉर्चुनिटी दैट मोमेंट नॉट टू फ्रीज बट टू राइज अबाव दीज कॉन्फ्लिक्टिंग इनपुट्स एंड डिमांड अ करेक्ट इंट्यूटिव डायरेक्शन एकच यू हैव टू स्टॉप
टू टेक अ हॅव टू मॅनी कॉन्ट्रडिक्टरी इनपुट्स येत असती. हांगा श्रुती लोकांक गेले सांगे आती आमी लौकीक एक दृश्टांत दिलेलं आहे. विचार करतना एक मुखार निर्णय घेतना मस्त इनपुट्स आयल्यार ते राग द्वेष सोड कापडता. हाका खूश करचकी, हिक खूश करचकी, तांकां खूश, सगळ्यांकय खूश करचें सर. म्हाका द्वेष ना जाल्यार हांव कल्ल निर्णय घेता ते करेक्ट आसता. एंड हू विल एटेस्ट कोण करता तें गुरू करतले. इनवोक दॅट. ताव वळी तुमी कल्ल निर्णय घेता ती इट विल बी definitely the most correct for that. As you proceed, you will get more and more intuition, धैर्य, सामर्थ्य वाढना फुडें more courageous म्हणटात निर्णय घेवचे सुद्दां सामर्थ्य येतलें. बट दॅट थंड जालेली बुद्धी doesn't sink into depression or freeze. It waits, pauses, आज्ञा चक्रांत म्हणटात ती, आनी then just goes ahead. It is sparked by the touch of the divine आनी प्रेरण मेळटा मुखार वचका. अर्थ जाता हें कोण करता? बरो मनुष्य आसलें. साधन करतलो, सेवा करची इच्छाशील मनुष्य आसलें. थंय थंय पावनी म्हळ्यार खंयचे पूण एक मार्गान म्हगेल काम हांव करून घेता ती परिस्थितीची येना. साधकाक ही परिस्थितीचो अनुभव जाता आनी तो वळ कसलो करचें म्हळ्यार त्या वेळार एक क्षणा खातीर इश्टदेवताले मंत्राचे गुरूंगेन स्मरण करून रायज अबाव द सिच्युएशन अँड यू विल नो वॉट टू डू नेक्स्ट. तशी सांगल्या. तांतू सांगल्या समाधा अचला बुद्धी जावन तुका योग प्राप्त जातलो. आमकां अचल बुद्धी जाय जाल्यार प्रेरण घेवन मुखार वचचें सामर्थ्य जाय. आनी तो वळी आमकां अनुभव जाता. प्रतिवर्स आमी केन्ना हांगा येता ती कल अनुभव जावंका. आय हॅव मॅच्युअर्ड स्पिरिच्युअली. एक स्ट्रेंथ आयल्या. माय कनेक्शन विथ गॉड हॅज बिकम स्ट्रॉंगर अँड बिकॉज ऑफ दॅट मगल दुसरो कसलो संबंध आसा ती तांतू माधुर्य आयल्या. कर्कशता आशिल्ली ती कमी जाल्या. सहन करची शक्ती आयल्या. आमी कल म्हणटा ती ब्लीट करची स्वभाव बंद जाला, कमी जाता. असं ब्लीट म्हाका सान बोकडे पिलच न्ही कल करता वचून पेट्टू मारत आयकतले मॅ करता. किरी कोर नाका ती साधन करतना. नाही तान तशें केलें हांवें तशें केलें. समाज जाय जबाबदारी घ्या ती एक्सप्रेस दॅट लिडरशीप इन एवरीथींग. अशें करचें आमी केलें म्हूण जाल्यार अनंतेश्वराक मस्त खुशी. हां हो म्हगेल निमित्त जावन म्हगेल कार्य करता असं म्हणून. इट्स अ चॅलेंज एवरी डे. हांगा करतात न्हू तुमी आतां मुखावेल वर्स येवंका. सो एक पयलीं क्षमा याचन करता ती कसले चुकी जाल्या ती क्षम करका. आमी हे परत चुक्यो करना ती नवे चुकी करता ती आनी शिकता ती. असंच सांग तूं. हां व आनी देव विंगड आसमा चुक्यो जावच्यो आसात तेची स्विकार्य आसा. तुल्याक येवनूची ताजें प्रायश्चित प्रक्षालन कर न्हू. तुल्याक थानूची एक बिरूद घेवन येस ही इज फिट फॉर बेटर वर्क म्हणून आमी प्रतिवर्स येता ती हेंच म्हणटा आसा ती. इट्स नॉट द सेम ढर्रा. आयलीं चिके एक हांगा चिके विंगड आशिल्लें एक पंत कालवण तें आशिल्लें. लास्ट टायम नवें मीठ चड जालें तितलें वेगळो आसता घेवनचो. आपण जेवण बरें जालेलें वट ना. समथींग मोर आपणान तूं अनुभव करूंक आमी येता ती. प्रत्येक साधकान ही अंतर्मुख दवरका पडटा. तावळी फर्स्ट कट केल्लें आतां तें समुद्र अनंत संसार समुद्र मध्ये मग्न आसा. अरे हांवें थंय आसा म्हणून अनंतेश्वर सांगता. आनी अनंत सुत्रे हांव तुका विनियोजीत करता. तूं खंय वतकी तुका मगल स्पर्श जातलो आनी खंयचे परिस्थितीन तूं त्या परिस्थिती घेवन ताजे वयर येवचें सामर्थ्य हांव तुका दिता. हांव तुगेलें सांगात आसा अनंत सूत्र वता तो सर्वत्र आसा तें आश्वासन तुमकां प्राप्त जातलें. तितलें प्राप्त जाल्यार मात्र आमकां अधिकार येता. अनंत रूपाय नमो नमस्ते. सगळे कडेन म्हाका तुगेलें दर्शन जाता. तुजे शिवाय आनी कोणें ना. आनी तावें सुद्दां तें अनुग्रहान आमकां प्राप्त जाता. तें देवानेच दिवंका आमगेल पुरुशार्थान जावचें न्ही. बट तें प्राप्त करचो अधिकारू थंय थंय आमी प्रयत्न करचे आसता. आमगेल दैनंदीन लौकीक जिवनांत सुद्दां जर लौकीक जिवनांत तूं थंयचे परिस्थिती थंयचे डिमांड्स आसा ती ओवरवेल्मस. देवा खातीर म्हणून आमी केन्ना कार्य करता ती तो वेळ वी हॅव अ चान्स हांगाच्या परिसरांत सेव करतना परत ती लौकिकता हाडातिल्लें दिव्यता हाडूं आमगे लौकीक वेव्हारांत सुद्दां दिव्यता हाडची. आनी मागीर घार वचना फुडें देट दिव्यता परमिएट्स. हगूर 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 वाडोवंच तें बँक बॅलन्स मागीर मेळटा.
गमटेकून करुया मस्त खुशी जाता असं तातूंत युवा पिढीक आमी सांगिल्लें सन एज कन्विनर यू हॅड ऑर्गनायज ग्रुप्स करेक्ट हां सो कमिटीजन करता ती 5 लोकांगेली कमिटी केली सो तान 5 लोकांनी डिस्कस करचें आसता रिपोर्ट करचें आसता डिस्कस करचें आसता काम करचें परत डिस्कस करचें रिपोर्ट करचें आसता नवें कमिटी मागीर तशी करताली तातूंत 5 लोकांनी जबाबदारी घेवंक पडटा आमी ते शब्द accountability or responsibility. First is responsibility. I am responsible for what my group achieves. मागीर मिटींग जायना फुडें सान मिटींग आसा 5 मिनट अशें करचेंच ना सगळें वेळ मेळाली मागीर वचली मागीर नेक्स्ट डे परत आयली आमी आमगेली कल जालें ओ करचें आशिल्लें तूं 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 एकाउंटेबिलिटी आमी डिसायड केलें आतां आमचे पैकी कोण करता असं एकाउंटेबल कोण असं तें निर्धारण करून मागीर डिस्पर्स आनी कोण करचें तें करका दुसरे 4 लोक कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ते हेल्प करतले तेवूय करूं वचचना दादा पॅरल जावन एकाच एक जाता दोनूय सूत्र रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी एकाउंटेबिलिटी मात ते टायम लायन्सान येता ती युअर एफिशियन्सी वील इनक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स कळ्ळें ह्या नात्तील मी आमी पळयता ती खंय 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 वता गाडी म्हणून ब्रिंग दिस डिसिप्लीन यू विल अशोर इन अ न्यू डॉन म्हणटा ती ऑफ दी सारस्वत एक परंपरा उज्ज्वल परंपरा तितलें डिसिप्लीन तातूंत मागीर हें दुसरें सगळें आमचें आसूर जाता संयम इत्यादी आनी फोर्स म्हणटा ती ही गुरुशक्ती प्रसन्न जावन हांगा मगल कार्य जाता असं म्हणटा अनुग्रहात्मिका कलेक प्रचार जावचो निमित्त जाता असं ती तयार जाता असं ही म्हणून गमटेकून करुया खुशीन करुया तुमी हें करता आयल्या ती जाल्यार केन्ना कळटा वेन यू फायंड यू अंडरस्टँड वीच यू हॅव टू हायलायट इन युअर ओन लायफ आनी स्पश्टता येता ताचे खातीर आमी हें सांगचें महादेव सतत सतत चिंतन करता देवी लेख भजन करुया संततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम् संततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम् शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा कोटि सदृश मुख बिंबा संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा स्मर शिव जाया सायं प्रातः स्मर शिव जाया श्रीमातां ललितां श्रुति गेया
विकलितद्वैतं विरज विभावम् विकलितद्वैतं विरज विभावम् हरसंविद्रसलहरीरूपम् सन्ततमन्तर्भजति पुराम्बा शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बा सायं प्रातः गणपतिदशे ध्यानपूर्ण शुद्ध स्मरण करचे प्रयत्न करून दिवसांतू कार्यांतू एक अनुस्मरण रूपेण ते चलता असता तावड देव सोण घालना कल्याक आम्ही दावाक सोण घालनी कितले त्रास असले अरे दावा हांव तुगे लोणची हट अस अयो हांवें कसलें कश्ट असं निवारण करी जाल्लें खुशीची जाय न्ही सतत केलें हांव तुगे लोणची तें सातत्य आमी केन्ना दवरता ती कट्टी म्हणा ती तावड दावाक कल करतलो तान्नी आपणालें कर्तव्य करका विनियोजयस्व म्हणटा आमकां नियुक्त करता तुवें मगलो म्हणटा मागीर तें जिवनांत तूं एक सार्थकता येवचें आसूं जाता ताजें वर्णन करूं जायना तुल्या इतले पयस नव्या ते द्विगुणीत जाल्यार तूं कितली खुशी जातली वा म्हण येता तशी कसली रेशोज दिवच्या जायना ती कंपेर करूं जायना त्या आंतरिकाची जाल्यार ते प्रत्यक्ष दिसता पीपल हू कम इन कॉन्टॅक्ट विथ यू वील बेनिफीट इंस्टिंक्टिवली स्किल सेट म्हणटा ती मिटिंग्सांत यू कमांड रिस्पेक्ट नॉट डिमांड ना धाडावन पार्लिमेंट करका पडटा सहज तशीच इंटरनली यू लुकींग फॉर गायडन्स फ्रॉम द करेक्ट सोर्स सो तें एक जावं निरंतर जावं म्हणून आमी गुरुचरणी तुमगेल्या सगळ्यांगेल्या लेखान प्रार्थना करता ती परन्नकुलदैवतमम्बिके त्वं तेषां गिरा मम गिरो न भवन्तु मिश्राः तैस्तु क्षणं परिचिते विषयोऽपि वासो मा भूत् कदाचिदपि सन्ततमर्थये त्वाम् गुरुभ्यो नमः ऐं गुरुभ्यो नमः ऐं ह्रीं
त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर। भवानि शङ्कर मम शरणं, भवानि शङ्कर मम शरणं, भवानि शङ्कर मम शरणं। ही सगळी स्थान, ही पीठ कले आता कले नूतन निर्मिती नाही, महापुरुषांनी प्रतिष्ठित केलेली ही सगळी पीठ आणि समाजाने भरपूर सेव केल्या, तुमगेल पूर्वजांक सेव केल्या, सो त्यावेळी संस्कार असती म्हणूच समाजाची अभिवृद्धी जात असत। हें एक देवस्थान मात्र नहीं, हें एक केंद्र, विशेष करून आता चित्रापूर सारस्वत समाज म्हणटा ताच खातीर। सो तुमकां तशी एक अभिमान असल्यार ताजो लाभ घेयात आनी समाजांत पळयात। समाज कार्य मोठा सेव करूं कोण मुखार आयल्यान ती संपन्न जावन आसती, तांगेल एक दाक्षिण्य म्हणटा ती समाजाचें बरें जावं का म्हूण प्रयत्न करता आसती। सो गुरुंगेल कलकी अनुग्रह तशी की अशी लोक मेळता आसती म्हाका, सो कल कार्य जाता तांतूं एक जनरसली माय फायनान्शियली डेफिनेटली, बट तांगेल स्किल सेट वेळ दिवन खुशीन करता ती आनी दुसऱ्यांक यो कर न्हू प्रतिश्ठापणाक मेळका ह्या उद्देशान न्हय करता आसती। दे आर लिविंग एग्जाम्पल्स फॉर यू how to come up well in life, achieve, don't demand, command respect. तें आमी पळयता ती तुमकां तशी सुद्दां भरपूर एग्जाम्पल्स मेळटले आमगेल्या समाजांत। तूं लर्न टू लर्न, यू विल स्टार्ट लर्निंग। खड्डूस जावन अहंकाराने मेळ्ळ्यार पळया म्हण तशी दवर नाका ती यंगस्टर्स, खुशीन करा ती। आतां कशी प्रवीण मामान इन्वायट केलें तशी आमी सांगिल्लें आज डिस्कशनांत, तूं नेवर फील यो वी आर हेल्पलेस, आमकां ही एक जबाबदारी आयल्या। देर इज समथींग वेरी बीग हॅपनिंग। स्पेंड 3 days in Shirali, existing structure, no लोक आयल्यात, you will gain so much confidence also. Oh, we are a bigger group than I thought. It will help immensely. Makes sense, no? आमी विचार केलेलो भारी। तावळी at your level as trustees जबाबदारी आसा, that sense of responsibility is not supposed to crush you. एक धैर्य वाढका, and there is enough to help you along, guide you also. If effortlessly म्हणा, but your effort will be fruitful and enjoyable, not strenuous. तितून गमटे कोण करात, reach out, take this seriously. कल म्हणल्या समाज सदस्य सगळे जाग्यार येयात, ताच्याच 1-1 वर्ष कवर करात, 3 वर्सांत सगळे स्थानाचे कल वैभव असं प्रकट जाता, तांतूं भाग घेयात। रथोत्सव असो, हंगा, शिराली, कारलां, तूं विंगड ताजे फ्लेवर विंगड आसता, वय नवें। लास्ट टायम पायनॅपल केक आशिल्लें 15th, नेक्स्ट टायम केल्लें तशें आध्यात्मिकांत कल त्याच पिठाचे एक खूबी आसा तुमकां दिवच्याक आतूर आसा। डोंट डिनाय योरसेल्फ, डोंट डिप्रायव योरसेल्फ। आनी तावळी बरे साधक तांगेलोय संपर्क जातलो, यू लर्न and you will get that confidence. Oh, something beautiful is happening, I am privileged to belong to that. So the ahankaroy tantu atta ki ham kella म्हण तावे भार असना, that is the biggest भार or sense of paralyzing responsibility तावे जायना, हमटे कोण जाता। देव व्यवस्थ करता, कले करी म्हळ्यार निमित्त केल्या सुद्दां he provides, and you're supposed to smarten up to catch the cues, 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 आनी ती आमकां कला जाय। क्यूज अ पर्सन हू कॅन कॅच कोण तक्कल म्हणटा ती, तो साधका पेक्षा चड जाता, तो शिष्य जालेलो आसता। ही लर्न्स टू एंटिसिपेट, ताका संकल्पना संकेतान काम करूं सुरू करता। अव्यक्त ही शक्ती ताजे संकेत आमकां कळूं सुरू जाता हृदयांत, म्हाका सामान्य काम धन्य आमी करया। लेट अस एक्सेप्ट दिस चॅलेंज।
ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।